Hello students, today we will talk about present perfect tense. We use present perfect tense when something happened in the past and the result of the happening is still there. Di sini maksudnya adalah kita menggunakan present perfect tense ketika sesuatu itu terjadi di masa lampau dan hasil dari peristiwa itu atau hasil dari sesuatu itu masih bisa dirasakan. Examples 1. Bob and Jack have closed the window. The result, the window is still closed. Bob dan Jack telah menutup jendela. Hasilnya adalah jendela masih tertutup. Yang kedua, Diana has gone to Jakarta. The result, Diana is still in Jakarta. Maksudnya di sini adalah Diana telah pergi ke Jakarta. Hasilnya, Diana masih berada di Jakarta. This is different from simple past tense. Ini berbeda dengan simple past tense. Contohnya, Bob and Jack closed the window. Bob dan Jack menutup jendela. Mereka menutup jendela pada masa lampau. The result, we don't know whether the window is still closed or not. Sehingga kita tidak tahu apakah sekarang itu jendelanya masih tertutup atau tidak. Yang kedua, Diana went to Jakarta. Diana pergi ke Jakarta. Dia pergi ke Jakartanya pada masa lampau. The result, we don't know whether Diana is still in Jakarta or not. Sehingga kita tidak tahu apakah Diana itu masih berada di Jakarta atau tidak. The patterns, pola-pola yang digunakan dalam present perfect tense. Yang pertama, positive form, bentuk kalimat positif. Subject plus have or has plus verb 3. Have or has itu disebut auxiliary verbs atau kata kerja bantu. The use of them, the use of have or has. Penggunaannya have itu apabila subjeknya I, you, they, we. Has apabila subjeknya he, she, it. The examples. 1. Bob and Jack have closed the window. 2. Diana has gone to Jakarta. Di sini closed dan gone itu merupakan bentuk ketiga. Closed merupakan bentuk ketiga dari close, sedangkan gone merupakan bentuk ketiga dari go. Yang kedua, negative form, bentuk negatif. Polanya adalah subject plus have or has plus not plus verb 3. Contohnya yang pertama, Bob and Jack have not closed the window. Kemudian yang kedua, Diana has not gone to Jakarta. Ya, jadi setelah auxiliary verbs have or has, itu kamu cukup menambahkan kata not. Ya, karena ciri-ciri kalimat negatif adalah menggunakan kata not. Kemudian untuk bentuk ketiganya, verb 3-nya itu tetap ya, verb 3-nya tetap ya. Kata kerja bentuk ketiganya tetap tidak berubah menjadi bentuk pertama, jadi tetap ya. Have not itu bisa disingkat menjadi haven't. Has not bisa disingkat menjadi hasn't. Kemudian bentuk yang ketiga adalah interrogative form atau kalimat tanya. Polanya adalah have or has plus subject
plus verb 3. Ya. Kemudian yang berikutnya, contohnya, have Bob and Jack close the window. Yang kedua, has Diana gone to Jakarta. Ya. Di situ tetap verb 3-nya tetap ya, tidak berubah menjadi verb 1 ya. Oke. Yang the possible answers for interrogative sentences. Number 1. Have Bob and Jack closed the window? Yes, Bob and Jack have. No, Bob and Jack have not. Yang kedua, has Diana gone to Jakarta? Yes, Diana has. No, Diana has not. Adverbs of time used are, kata keterangan waktu yang digunakan yaitu since, sejak, for, selama, already, telah, just, telah. Contohnya, they have closed the window since 6 p.m. They have closed the window for 6 hours. They have already closed the windows. They have just closed the windows. Ya, di situ kata since sama for itu posisinya berada di belakang. Kemudian kata already sama just itu posisinya sebelum kata kerja. Gitu ya. Contohnya dalam kalimat negatif. Number 1. They have not closed the windows since 6 p.m. Number 2. They have not closed the windows for 6 hours. Di situ kata keterangan waktu since dan for itu posisinya di akhir ya, tetap ya. Kemudian untuk nomor 3, they have not already closed the windows. They have not just closed the windows. Di situ posisi already dan just itu posisinya sebelum kata kerja, gitu ya. Examples. Number 1. Have they closed the windows since 6 p.m.? Have they closed the windows for 6 hours? Jadi posisinya since sama for untuk kalimat tanya itu tetap ya, posisinya di akhir. Kemudian number 3, have they already closed the windows? Number 4, have they just closed the windows? Untuk posisinya already sama just, itu posisinya tetap, yaitu sebelum kata kerja. Begitu ya. How about if we use to be? To be for verb 3 is been. Jadi dalam present perfect tense, untuk kata kerja bentuk ketiga, to be yang digunakan itu hanya satu, yaitu been. Contohnya, the examples. They have been in Bali for 6 months. Number 2, she has already been sick. Kemudian untuk kalimat negatifnya, they have not been in Bali for 6 months. Number 2, she has not already been sick. Ya. Kemudian untuk kalimat tanyanya, have they been in Bali for 6 months? Number 2, has she already been sick? Ya. Okay, that's all my students. Ingat, jangan lupa untuk yang pertama, mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, like, comment, and subscribe ya. Oke, thank you.